यू नो व्हाट, तुम जैसे एक बार ये गलती करके अगर तुमने ये गलती दोहराई अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने लगेंगे कि कैसे तेरी खुदगर्जी में आप देखने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको दोस्तों से कहा था कि शमशेर घर छोड़कर चला जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शमशेर ने अपना घर छोड़ ही दिया। शमशेर के लिए उसका दोस्त शामिर दूसरा घर अरेंज करता है और शमशेर के लिए एक घर खाली कर आता है। दोस्तों, शमशेर महक को लेकर उस घर में शिफ्ट हो जाएगा, और दोस्तों महक और शमशेर इस घर में रहना शुरू कर देंगे। और शमशेर जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती है घर की, वो तमाम अरेंज करता है ताकि महक को कोई तकलीफ़ ना हो। दोस्तों, शमशेर जब अपने दोस्तों के साथ बाज़ार से वापस आता है तो घर आकर क्या देखता है कि घर में पहले से ही उसका भाई तारा बैठा होता है, और वो अपने भाई शमशेर से कहता है, तुम और महक मेरे साथ चलो अपने घर, मैं बाबा साहब से बात कर लूँगा। उसके जवाब में शमशेर कहता है, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है, मैं उस घर वापस नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ गया हूँ। बाबा साहब ने मेरे साथ इतना कुछ कर दिया, उसके बावजूद भी मैं उनके साथ रह रहा था, लेकिन अब मैं उसके घर वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। जो उनके दिल में आया उन्होंने किया। बाबा साहब ने जो मेरा दिल तोड़ा है वो अब कभी जुड़ नहीं सकता, और मैं उस घर में अब कभी वापस नहीं आऊँगा। दोस्तों, शमशेर का भाई शमशेर को बहुत समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं मानेगा, और शमशेर कहेगा, प्लीज़ भाई आप यहाँ से चले जाएं, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं, और उस घर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। शमशेर अपने दोस्त से बात करेगा, यार मैंने अपनी खुद गर्ज़ी के चक्कर में महक और महक के घर वालों को बहुत तकलीफ़ दी है। मेरे घर वालों ने महक की और मैंने महक के घर वालों की ज़िंदगी तबाह कर दी। मैं महक और महक के घर वालों का बड़ा गुनहगार हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ ठीक नहीं कर सकता तो कम से कम और ख़राबी ना हो। दोस्तों, शामिर अपने दोस्त शमशेर से कहेगा, यार तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द महक और महक के घर वाले तुम पर भरोसा करेंगे। शमशेर, इस वक्त तुम महक के साथ खड़े हो, तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और ये सब कुछ उनको नज़र आ रहा है। शमशेर, तुम परेशान मत हो, आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर होगा, बस तुम अपनी बीवी को वक्त दो, वो तुम्हें बहुत जल्द समझने की कोशिश करेगी और वो जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा। महक तुमसे मोहब्बत का इज़हार ज़रूर करेगी, क्योंकि धीरे धीरे महक को समझ में आ रहा है। बस तुम कोशिश करो अपनी तरफ से, महक को शिकायत का मौका ना दो। दोस्तों, शमशेर शामिर की सारी बातें सुनेगा। उसके बाद महक को बाइक पर बिठाकर उसके बाप के घर ले जाएगा, और शमशेर वहां पहुंचकर महक की माँ बाप से बात करेगा और उनसे माफ़ी मांगेगा। जो कुछ भी मुझसे हुआ है मैं उन तमाम मामलात पर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। जिसके जवाब में महक का बाप कहेगा, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें कुछ ना कहा जाए। शमशेर जवाब देगा, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने महक से मोहब्बत किया है, लेकिन महक को अपना बनाने का तरीका गलत था, जिस पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस पर अकरम साहब जवाब देंगे, हमें अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। इस पर शमशेर जवाब देगा, अगर रिश्ता आपने ख़त्म करना है तो फिर ये रिश्ता यहीं पर ही ख़त्म है। जाते जाते शमशेर महक से कहेगा, अगर तुम इस घर में अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती हो तो मेरी तरफ से इजाज़त है, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सब कुछ बोलकर शमशेर वहाँ से चला जाएगा। तो दोस्तों, देखना ना भूलिएगा ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, जिसके आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टेड होने वाले हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और आने वाले एपिसोड मिस मत कीजिएगा। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने लगेंगे कि कैसे तेरी खुदगर्जी में आप देखने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको
दोस्तों से कहा था कि शमशेर घर छोड़कर चला जाएगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शमशेर ने अपना घर छोड़ ही दिया। शमशेर के लिए उसका दोस्त शामिर दूसरा घर अरेंज करता है और शमशेर के लिए एक घर खाली कर आता है। दोस्तों शमशेर महक को लेकर उस घर में शिफ्ट हो जाएगा और दोस्तों महक और शमशेर इस घर में रहना शुरू कर देंगे और शमशेर जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती है घर की वो तमाम अरेंज करता है ताकि महक को कोई तकलीफ़ ना हो। दोस्तों शमशेर जब अपने दोस्तों के साथ बाज़ार से वापस आता है तो घर आकर क्या देखता है कि घर में पहले से ही उसका भाई तारा बैठा होता है और वो अपने भाई शमशेर से कहता है तुम और महक मेरे साथ चलो अपने घर, मैं बाबा साहब से बात कर लूँगा। उसके जवाब में शमशेर कहता है मुझे अब किसी की परवाह नहीं है, मैं उस घर वापस नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ गया हूँ। बाबा साहब ने मेरे साथ इतना कुछ कर दिया, उसके बावजूद भी मैं उनके साथ रह रहा था, लेकिन अब मैं उसके घर वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी, जो उनके दिल में आया उन्होंने किया। बाबा साहब ने जो मेरा दिल तोड़ा है वो अब कभी जुड़ नहीं सकता और मैं उस घर में अब कभी वापस नहीं आऊँगा। दोस्तों शमशेर का भाई शमशेर को बहुत समझाने की कोशिश करेगा लेकिन वो नहीं मानेगा और शमशेर कहेगा प्लीज़ भाई आप यहाँ से चले जाएं, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं और उस घर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। शमशेर अपने दोस्त से बात करेगा, यार मैंने अपनी खुद गर्जी के चक्कर में महक और महक के घर वालों को बहुत तकलीफ़ दी है। मेरे घर वालों ने महक की और मैंने महक के घर वालों की ज़िंदगी तबाह कर दी। मैं महक और महक के घर वालों का बड़ा गुनहगार हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ ठीक नहीं कर सकता तो कम से कम और ख़राबी ना हो। दोस्तों शामिर अपने दोस्त शमशेर से कहेगा यार तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। महक और महक के घर वाले तुम पर भरोसा करेंगे। शमशेर इस वक्त तुम महक के साथ खड़े हो, तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और ये सब कुछ उनको नज़र आ रहा है। शमशेर तुम परेशान मत हो, आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर होगा, बस तुम अपनी बीवी को वक्त दो, वो तुम्हें बहुत जल्द समझने की कोशिश करेगी और वो जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा। महक तुमसे मोहब्बत का इज़हार ज़रूर करेगी क्योंकि धीरे धीरे महक को समझ में आ रहा है, बस तुम कोशिश करो अपनी तरफ से, महक को शिकायत का मौका ना दो। दोस्तों शमशेर शामिर की सारी बातें सुनेगा, उसके बाद महक को बाइक पर बिठाकर उसके बाप के घर ले जाएगा और शमशेर वहां पहुंचकर महक की माँ बाप से बात करेगा और उनसे माफ़ी मांगेगा। जो कुछ भी मुझसे हुआ है मैं उन तमाम मामलात पर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। जिसके जवाब में महक का बाप कहेगा तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें कुछ ना कहा जाए। शमशेर जवाब देगा आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने महक से मोहब्बत किया है लेकिन महक को अपना बनाने का तरीका गलत था, जिस पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस पर अकरम साहब जवाब देंगे हमें अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। इस पर शमशेर जवाब देगा अगर रिश्ता आपने ख़त्म करना है तो फिर ये रिश्ता यहीं पर ही ख़त्म है। जाते जाते शमशेर महक से कहेगा अगर तुम इस घर में अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती हो तो मेरी तरफ से इजाज़त है, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सब कुछ बोलकर शमशेर वहाँ से चला जाएगा। तो दोस्तों देखना ना भूलिएगा ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, जिसके आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टेड होने वाले हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और आने वाले एपिसोड मिस मत कीजिएगा। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने लगेंगे कि कैसी तेरी खुदगर्जी में आप देखने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको दोस्तों से कहा था कि शमशेर घर छोड़कर चला जाएगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शमशेर ने अपना घर छोड़ ही दिया। शमशेर के लिए उसका दोस्त शामिर दूसरा घर अरेंज करता है और शमशेर के लिए एक घर खाली कर आता है। दोस्तों शमशेर महक को लेकर उस घर में शिफ्ट हो जाएगा और दोस्तों महक और शमशेर इस घर में रहना शुरू कर देंगे और शमशेर जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती है घर की वो तमाम अरेंज करता है ताकि महक को कोई तकलीफ़ ना हो। दोस्तों शमशेर जब अपने दोस्तों के साथ बाज़ार से वापस आता है तो घर आकर
کیا دیکھتا ہے کہ گھر میں پہلے سے ہی اس کا بھائی تارا بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنے بھائی شمشیر سے کہتا ہے تم اور مہک میرے ساتھ چلو اپنے گھر، میں بابا صاحب سے بات کر لوں گا۔ اس کے جواب میں شمشیر کہتا ہے مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں اس گھر واپس نہیں جاؤں گا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ بابا صاحب نے میرے ساتھ اتنا کچھ کر دیا، اس کے باوجود بھی میں ان کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن اب میں اس کے گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے میرے بارے میں نہیں سوچا کہ مجھ پر کیا بیتے گی، جو ان کے دل میں آیا انہوں نے کیا۔ بابا صاحب نے جو میرا دل توڑا ہے وہ اب کبھی جڑ نہیں سکتا اور میں اس گھر میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ دوستو، شمشیر کا بھائی شمشیر کو بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ نہیں مانے گا اور شمشیر کہے گا پلیز بھائی آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں اور اس گھر جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ شمشیر اپنے دوست سے بات کرے گا یار میں نے اپنی خود غرضی کے چکر میں مہک اور مہک کے گھر والوں کو بہت تکلیف دی ہے، میرے گھر والوں نے مہک کی اور میں نے مہک کے گھر والوں کی زندگی تباہ کر دی، میں مہک اور مہک کے گھر والوں کا بڑا گنہگار ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا تو کم سے کم اور خرابی نہ ہو۔ دوستو، شامر اپنے دوست شمشیر سے کہے گا یار تم پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، بہت جلد مہک اور مہک کے گھر والے تم پر بھروسہ کریں گے۔ شمشیر اس وقت تم مہک کے ساتھ کھڑے ہو، تم نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور یہ سب کچھ ان کو نظر آ رہا ہے۔ شمشیر تم پریشان مت ہو، آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا، بس تم اپنی بیوی کو وقت دو، وہ تمہیں بہت جلد سمجھنے کی کوشش کرے گی اور وہ جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا۔ مہک تم سے محبت کا اظہار ضرور کرے گی کیونکہ دھیرے دھیرے مہک کو سمجھ میں آ رہا ہے، بس تم کوشش کرو، اپنی طرف سے مہک کو شکایت کا موقع نہ دو۔ دوستو، شمشیر شامر کی ساری باتیں سنے گا، اس کے بعد مہک کو بائک پر بٹھا کر اس کے باپ کے گھر لے جائے گا اور شمشیر وہاں پہنچ کر مہک کی ماں باپ سے بات کرے گا اور ان سے معافی مانگے گا، جو کچھ بھی مجھ سے ہوا ہے میں ان تمام معاملات پر آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ جس کے جواب میں مہک کا باپ کہے گا تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں کچھ نہ کہا جائے۔ شمشیر جواب دے گا آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں معافی کے لائق نہیں ہوں لیکن پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے مہک سے محبت کیا ہے لیکن مہک کو اپنا بنانے کا طریقہ غلط تھا جس پر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس پر اکرم صاحب جواب دیں گے ہمیں اب آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ اس پر شمشیر جواب دے گا اگر رشتہ آپ نے ختم کرنا ہے تو پھر یہ رشتہ یہیں پر ہی ختم ہے۔ جاتے جاتے شمشیر مہک سے کہے گا اگر تم اس گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، اب میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ یہ سب کچھ بول کر شمشیر وہاں سے چلا جائے گا۔ تو دوستو، دیکھنا نہ بھولیے گا ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، جس کے آنے والے ایپیسوڈ کافی زبردست انٹرسٹڈ ہونے والے ہیں، تو اپنا خیال رکھیے گا اور آنے والے ایپیسوڈ مس مت کیجیے گا۔ اللہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے لگیں گے کہ کیسی تیری خود غرضی میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو دوستوں سے کہا تھا کہ شمشیر گھر چھوڑ کر چلا جائے گا اور بالکل ایسا ہی ہوا، شمشیر نے اپنا گھر چھوڑ ہی دیا۔ شمشیر کے لیے اس کا دوست شامر دوسرا گھر ارینج کرتا ہے اور شمشیر کے لیے ایک گھر خالی کر آتا ہے۔ دوستو، شمشیر مہک کو لے کر اس گھر میں شفٹ ہو جائے گا اور دوستو مہک اور شمشیر اس گھر میں رہنا شروع کر دیں گے اور شمشیر جتنی بھی ضروری چیزیں ہوتی ہے گھر کی وہ تمام ارینج کرتا ہے تاکہ مہک کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ دوستو، شمشیر جب اپنے دوستوں کے ساتھ بازار سے واپس آتا ہے تو گھر آ کر کیا دیکھتا ہے کہ گھر میں پہلے سے ہی اس کا بھائی تارا بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنے بھائی شمشیر سے کہتا ہے تم اور مہک میرے ساتھ چلو اپنے گھر، میں بابا صاحب سے بات کر لوں گا۔ اس کے جواب میں شمشیر کہتا ہے مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں اس گھر واپس نہیں جاؤں گا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ بابا صاحب نے میرے ساتھ اتنا کچھ کر دیا، اس کے باوجود بھی میں ان کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن اب میں اس کے گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے میرے بارے میں نہیں سوچا کہ مجھ پر کیا بیتے گی، جو
ان کے دل میں آیا انہوں نے کیا۔ بابا صاحب نے جو میرا دل توڑا ہے وہ اب کبھی جڑ نہیں سکتا، اور میں اس گھر میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ دوستو، شمشیر کا بھائی شمشیر کو بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ نہیں مانے گا، اور شمشیر کہے گا پلیز بھائی آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں اور اس گھر جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ شمشیر اپنے دوست سے بات کرے گا، یار میں نے اپنی خود غرضی کے چکر میں مہک اور مہک کے گھر والوں کو بہت تکلیف دی ہے۔ میرے گھر والوں نے مہک کی اور میں نے مہک کے گھر والوں کی زندگی تباہ کر دی۔ میں مہک اور مہک کے گھر والوں کا بڑا گنہگار ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا تو کم سے کم اور خرابی نہ ہو۔ دوستو، شامر اپنے دوست شمشیر سے کہے گا، یار تم پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ بہت جلد۔ مہک اور مہک کے گھر والے تم پر بھروسہ کریں گے۔ شمشیر، اس وقت تم مہک کے ساتھ کھڑے ہو، تم نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور یہ سب کچھ ان کو نظر آ رہا ہے۔ شمشیر، تم پریشان مت ہو، آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا، بس تم اپنی بیوی کو وقت دو، وہ تمہیں بہت جلد سمجھنے کی کوشش کرے گی اور وہ جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا۔ مہک تم سے محبت کا اظہار ضرور کرے گی کیونکہ دھیرے دھیرے مہک کو سمجھ میں آ رہا ہے، بس تم کوشش کرو، اپنی طرف سے مہک کو شکایت کا موقع نہ دو۔ دوستو، شمشیر شامر کی ساری باتیں سنے گا، اس کے بعد مہک کو بائک پر بٹھا کر اس کے باپ کے گھر لے جائے گا، اور شمشیر وہاں پہنچ کر مہک کی ماں باپ سے بات کرے گا اور ان سے معافی مانگے گا۔ جو کچھ بھی مجھ سے ہوا ہے میں ان تمام معاملات پر آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ جس کے جواب میں مہک کا باپ کہے گا، تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں کچھ نہ کہا جائے۔ شمشیر جواب دے گا، آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں معافی کے لائق نہیں ہوں، لیکن پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے مہک سے محبت کیا ہے لیکن مہک کو اپنا بنانے کا طریقہ غلط تھا، جس پر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس پر اکرم صاحب جواب دیں گے، ہمیں اب آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ اس پر شمشیر جواب دے گا، اگر رشتہ آپ نے ختم کرنا ہے تو پھر یہ رشتہ یہیں پر ہی ختم ہے۔ جاتے جاتے شمشیر مہک سے کہے گا، اگر تم اس گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، اب میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ یہ سب کچھ بول کر شمشیر وہاں سے چلا جائے گا۔ تو دوستو، دیکھنا نہ بھولیے گا ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، جس کے آنے والے ایپیسوڈ کافی زبردست انٹرسٹڈ ہونے والے ہیں، تو اپنا خیال رکھیے گا اور آنے والے ایپیسوڈ مس مت کیجیے گا۔ اللہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے لگیں گے کہ کیسی تیری خود غرضی میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو دوستوں سے کہا تھا کہ شمشیر گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا، شمشیر نے اپنا گھر چھوڑ ہی دیا۔ شمشیر کے لیے اس کا دوست شامر دوسرا گھر ارینج کرتا ہے اور شمشیر کے لیے ایک گھر خالی کر آتا ہے۔ دوستو، شمشیر مہک کو لے کر اس گھر میں شفٹ ہو جائے گا، اور دوستو مہک اور شمشیر اس گھر میں رہنا شروع کر دیں گے، اور شمشیر جتنی بھی ضروری چیزیں ہوتی ہے گھر کی وہ تمام ارینج کرتا ہے تاکہ مہک کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ دوستو، شمشیر جب اپنے دوستوں کے ساتھ بازار سے واپس آتا ہے تو گھر آ کر کیا دیکھتا ہے کہ گھر میں پہلے سے ہی اس کا بھائی تارا بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بھائی شمشیر سے کہتا ہے، تم اور مہک میرے ساتھ چلو اپنے گھر، میں بابا صاحب سے بات کر لوں گا۔ اس کے جواب میں شمشیر کہتا ہے، مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں اس گھر واپس نہیں جاؤں گا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ بابا صاحب نے میرے ساتھ اتنا کچھ کر دیا، اس کے باوجود بھی میں ان کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن اب میں اس کے گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے میرے بارے میں نہیں سوچا کہ مجھ پر کیا بیتے گی، جو ان کے دل میں آیا انہوں نے کیا۔ بابا صاحب نے جو میرا دل توڑا ہے وہ اب کبھی جڑ نہیں سکتا، اور میں اس گھر میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ دوستو، شمشیر کا بھائی شمشیر کو بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ نہیں مانے گا، اور شمشیر کہے گا پلیز بھائی آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں اور اس گھر جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ شمشیر اپنے دوست سے بات کرے گا، یار میں نے اپنی خود غرضی کے چکر میں مہک اور مہک کے گھر والوں کو بہت تکلیف دی ہے۔ میرے گھر والوں نے مہک کی اور میں نے مہک کے گھر والوں کی زندگی تباہ کر دی۔ میں مہک اور مہک کے گھر والوں کا بڑا گنہگار ہوں۔ اب میں
चाहता हूँ कि कुछ ठीक नहीं कर सकता तो कम से कम और ख़राबी ना हो। दोस्तों शामिर अपने दोस्त शमशेर से कहेगा यार तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। महक और महक के घर वाले तुम पर भरोसा करेंगे। शमशेर इस वक्त तुम महक के साथ खड़े हो, तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और ये सब कुछ उनको नज़र आ रहा है। शमशेर तुम परेशान मत हो, आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर होगा, बस तुम अपनी बीवी को वक्त दो, वो तुम्हें बहुत जल्द समझने की कोशिश करेगी और वो जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा। महक तुमसे मोहब्बत का इज़हार ज़रूर करेगी क्योंकि धीरे धीरे महक को समझ में आ रहा है, बस तुम कोशिश करो अपनी तरफ से, महक को शिकायत का मौका ना दो। दोस्तों शमशेर शामिर की सारी बातें सुनेगा, उसके बाद महक को बाइक पर बिठाकर उसके बाप के घर ले जाएगा और शमशेर वहां पहुंचकर महक की माँ बाप से बात करेगा और उनसे माफ़ी मांगेगा। जो कुछ भी मुझसे हुआ है मैं उन तमाम मामलात पर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। जिसके जवाब में महक का बाप कहेगा तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें कुछ ना कहा जाए। शमशेर जवाब देगा आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने महक से मोहब्बत किया है लेकिन महक को अपना बनाने का तरीका गलत था, जिस पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस पर अकरम साहब जवाब देंगे हमें अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। इस पर शमशेर जवाब देगा अगर रिश्ता आपने ख़त्म करना है तो फिर ये रिश्ता यहीं पर ही ख़त्म है। जाते जाते शमशेर महक से कहेगा अगर तुम इस घर में अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती हो तो मेरी तरफ से इजाज़त है, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सब कुछ बोलकर शमशेर वहाँ से चला जाएगा। तो दोस्तों देखना ना भूलिएगा ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, जिसके आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टेड होने वाले हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और आने वाले एपिसोड मिस मत कीजिएगा। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने लगेंगे कि कैसी तेरी खुदगर्जी में आप देखने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको दोस्तों से कहा था कि शमशेर घर छोड़कर चला जाएगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शमशेर ने अपना घर छोड़ ही दिया। शमशेर के लिए उसका दोस्त शामिर दूसरा घर अरेंज करता है और शमशेर के लिए एक घर खाली कर आता है। दोस्तों शमशेर महक को लेकर उस घर में शिफ्ट हो जाएगा और दोस्तों महक और शमशेर इस घर में रहना शुरू कर देंगे और शमशेर जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती है घर की वो तमाम अरेंज करता है ताकि महक को कोई तकलीफ़ ना हो। दोस्तों शमशेर जब अपने दोस्तों के साथ बाज़ार से वापस आता है तो घर आकर क्या देखता है कि घर में पहले से ही उसका भाई तारा बैठा होता है और वो अपने भाई शमशेर से कहता है तुम और महक मेरे साथ चलो अपने घर, मैं बाबा साहब से बात कर लूँगा। उसके जवाब में शमशेर कहता है मुझे अब किसी की परवाह नहीं है, मैं उस घर वापस नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ गया हूँ। बाबा साहब ने मेरे साथ इतना कुछ कर दिया, उसके बावजूद भी मैं उनके साथ रह रहा था, लेकिन अब मैं उसके घर वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी, जो उनके दिल में आया उन्होंने किया। बाबा साहब ने जो मेरा दिल तोड़ा है वो अब कभी जुड़ नहीं सकता और मैं उस घर में अब कभी वापस नहीं आऊँगा। दोस्तों शमशेर का भाई शमशेर को बहुत समझाने की कोशिश करेगा लेकिन वो नहीं मानेगा और शमशेर कहेगा प्लीज़ भाई आप यहाँ से चले जाएं, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं और उस घर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। शमशेर अपने दोस्त से बात करेगा यार मैंने अपनी खुद गर्जी के चक्कर में महक और महक के घर वालों को बहुत तकलीफ़ दी है। मेरे घर वालों ने महक की और मैंने महक के घर वालों की ज़िंदगी तबाह कर दी। मैं महक और महक के घर वालों का बड़ा गुनहगार हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ ठीक नहीं कर सकता तो कम से कम और ख़राबी ना हो। दोस्तों शामिर अपने दोस्त शमशेर से कहेगा यार तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। महक और महक के घर वाले तुम पर भरोसा करेंगे। शमशेर इस वक्त तुम महक के साथ खड़े हो, तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और ये सब कुछ उनको नज़र आ रहा है। शमशेर तुम परेशान मत हो, आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर होगा, बस तुम अपनी बीवी को वक्त दो, वो तुम्हें बहुत जल्द समझने की कोशिश करेगी और वो जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा।
महक तुमसे मोहब्बत का इजहार ज़रूर करेगी, क्योंकि धीरे धीरे महक को समझ में आ रहा है। बस तुम कोशिश करो, अपनी तरफ से महक को शिकायत का मौका ना दो। दोस्तों, शमशेर शामिर की सारी बातें सुनेगा। उसके बाद महक को बाइक पर बिठाकर उसके बाप के घर ले जाएगा और शमशेर वहां पहुंचकर महक की माँ बाप से बात करेगा और उनसे माफ़ी मांगेगा। जो कुछ भी मुझसे हुआ है, मैं उन तमाम मामलात पर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। जिसके जवाब में महक का बाप कहेगा, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें कुछ ना कहा जाए। शमशेर जवाब देगा, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने महक से मोहब्बत किया है, लेकिन महक को अपना बनाने का तरीका गलत था, जिस पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस पर अकरम साहब जवाब देंगे, हमें अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। इस पर शमशेर जवाब देगा, अगर रिश्ता आपने ख़त्म करना है तो फिर ये रिश्ता यहीं पर ही ख़त्म है। जाते जाते शमशेर महक से कहेगा, अगर तुम इस घर में अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती हो तो मेरी तरफ से इजाज़त है, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सब कुछ बोलकर शमशेर वहाँ से चला जाएगा। तो दोस्तों, देखना ना भूलिएगा ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, जिसके आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टेड होने वाले हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और आने वाले एपिसोड मिस मत कीजिएगा। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने लगेंगे कि कैसी तेरी खुदगर्जी में आप देखने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको दोस्तों से कहा था कि शमशेर घर छोड़कर चला जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शमशेर ने अपना घर छोड़ ही दिया। शमशेर के लिए उसका दोस्त शामिर दूसरा घर अरेंज करता है और शमशेर के लिए एक घर खाली कर आता है। दोस्तों, शमशेर महक को लेकर उस घर में शिफ्ट हो जाएगा और दोस्तों, महक और शमशेर इस घर में रहना शुरू कर देंगे और शमशेर जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती है घर की, वो तमाम अरेंज करता है ताकि महक को कोई तकलीफ़ ना हो। दोस्तों, शमशेर जब अपने दोस्तों के साथ बाज़ार से वापस आता है तो घर आकर क्या देखता है कि घर में पहले से ही उसका भाई तारा बैठा होता है और वो अपने भाई शमशेर से कहता है, तुम और महक मेरे साथ चलो अपने घर, मैं बाबा साहब से बात कर लूँगा। उसके जवाब में शमशेर कहता है, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है, मैं उस घर वापस नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ गया हूँ। बाबा साहब ने मेरे साथ इतना कुछ कर दिया, उसके बावजूद भी मैं उनके साथ रह रहा था, लेकिन अब मैं उसके घर वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी, जो उनके दिल में आया उन्होंने किया। बाबा साहब ने जो मेरा दिल तोड़ा है वो अब कभी जुड़ नहीं सकता और मैं उस घर में अब कभी वापस नहीं आऊँगा। दोस्तों, शमशेर का भाई शमशेर को बहुत समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं मानेगा और शमशेर कहेगा, प्लीज़ भाई आप यहाँ से चले जाएं, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं और उस घर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। शमशेर अपने दोस्त से बात करेगा, यार मैंने अपनी खुद गर्ज़ी के चक्कर में महक और महक के घर वालों को बहुत तकलीफ़ दी है। मेरे घर वालों ने महक की और मैंने महक के घर वालों की ज़िंदगी तबाह कर दी। मैं महक और महक के घर वालों का बड़ा गुनहगार हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ ठीक नहीं कर सकता तो कम से कम और ख़राबी ना हो। दोस्तों, शामिर अपने दोस्त शमशेर से कहेगा, यार तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द महक और महक के घर वाले तुम पर भरोसा करेंगे। शमशेर, इस वक्त तुम महक के साथ खड़े हो, तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और ये सब कुछ उनको नज़र आ रहा है। शमशेर, तुम परेशान मत हो, आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर होगा, बस तुम अपनी बीवी को वक्त दो, वो तुम्हें बहुत जल्द समझने की कोशिश करेगी और वो जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा। महक तुमसे मोहब्बत का इजहार ज़रूर करेगी, क्योंकि धीरे धीरे महक को समझ में आ रहा है। बस तुम कोशिश करो, अपनी तरफ से महक को शिकायत का मौका ना दो। दोस्तों, शमशेर शामिर की सारी बातें सुनेगा। उसके बाद महक को बाइक पर बिठाकर उसके बाप के घर ले जाएगा और शमशेर वहां पहुंचकर महक की माँ बाप से बात करेगा और उनसे माफ़ी मांगेगा। जो कुछ भी मुझसे हुआ है, मैं उन तमाम मामलात पर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। जिसके जवाब में महक का बाप कहेगा, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें कुछ ना कहा जाए। शमशेर जवाब देगा, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन
پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے مہک سے محبت کیا ہے لیکن مہک کو اپنا بنانے کا طریقہ غلط تھا، جس پر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس پر اکرم صاحب جواب دیں گے، ہمیں اب آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ اس پر شمشیر جواب دے گا، اگر رشتہ آپ نے ختم کرنا ہے تو پھر یہ رشتہ یہیں پر ہی ختم ہے۔ جاتے جاتے شمشیر مہک سے کہے گا، اگر تم اس گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، اب میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ یہ سب کچھ بول کر شمشیر وہاں سے چلا جائے گا۔ تو دوستو دیکھنا نہ بھولیے گا ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، جس کے آنے والے ایپیسوڈ کافی زبردست انٹرسٹڈ ہونے والے ہیں، تو اپنا خیال رکھیے گا اور آنے والے ایپیسوڈ مس مت کیجیے گا۔ اللہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے لگیں گے کہ کیسی تیری خود غرضی میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو دوستوں سے کہا تھا کہ شمشیر گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ شمشیر نے اپنا گھر چھوڑ ہی دیا۔ شمشیر کے لیے اس کا دوست شامیر دوسرا گھر ارینج کرتا ہے اور شمشیر کے لیے ایک گھر خالی کر آتا ہے۔ دوستو شمشیر مہک کو لے کر اس گھر میں شفٹ ہو جائے گا، اور دوستو مہک اور شمشیر اس گھر میں رہنا شروع کر دیں گے، اور شمشیر جتنی بھی ضروری چیزیں ہوتی ہے گھر کی وہ تمام ارینج کرتا ہے تاکہ مہک کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ دوستو شمشیر جب اپنے دوستوں کے ساتھ بازار سے واپس آتا ہے تو گھر آ کر کیا دیکھتا ہے کہ گھر میں پہلے سے ہی اس کا بھائی تارا بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بھائی شمشیر سے کہتا ہے، تم اور مہک میرے ساتھ چلو اپنے گھر، میں بابا صاحب سے بات کر لوں گا۔ اس کے جواب میں شمشیر کہتا ہے، مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں اس گھر واپس نہیں جاؤں گا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ بابا صاحب نے میرے ساتھ اتنا کچھ کر دیا، اس کے باوجود بھی میں ان کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن اب میں اس کے گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے میرے بارے میں نہیں سوچا کہ مجھ پر کیا بیتے گی، جو ان کے دل میں آیا انہوں نے کیا۔ بابا صاحب نے جو میرا دل توڑا ہے وہ اب کبھی جڑ نہیں سکتا، اور میں اس گھر میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ دوستو شمشیر کا بھائی شمشیر کو بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ نہیں مانے گا، اور شمشیر کہے گا، پلیز بھائی آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، اور اس گھر جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ شمشیر اپنے دوست سے بات کرے گا، یار میں نے اپنی خود غرضی کے چکر میں مہک اور مہک کے گھر والوں کو بہت تکلیف دی ہے، میرے گھر والوں نے مہک کی اور میں نے مہک کے گھر والوں کی زندگی تباہ کر دی، میں مہک اور مہک کے گھر والوں کا بڑا گنہگار ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا تو کم سے کم اور خرابی نہ ہو۔ دوستو شامیر اپنے دوست شمشیر سے کہے گا، یار تم